Que ce soit toujours notre devise. Sainte pour le Seigneur est jamais. Chers frères et chères sœurs, banduku na badada, tous nemilamukia mwebote très chaleureusement sana sana. réunion Njoi mkusanyiko ya kwanza ya mwaka kuzurike. Nous sommes déjà dans une nouvelle année. Tunaisha kuingia mu mwaka ya sasa, ya zamani inapita, lakini atuangalia kumkongo, tukunangalia kumbele. Comme le Seigneur nous a guidés l'année dernière, Paka vile Bwana alitongoza hii mwaka inaisha, de la même manière, il njo paka vile atatongoza hii mwaka encore d'une main sûre. na mkono ya hakika. Seigneur, Tunamushukuru Bwana encore l'occasion vile kunetukabria hii neema ya kusanika uko kuzurike njuu ya kushikia neno la kweli la Mungu. nous remercions le Seigneur. Tunashukuru Bwana njuu ya mapendo yake na wema wake. Je voudrais lire une parole. Napenda kusoma neno moya ikumumezali sura ya 3, Proverbe 3, Proverbe 3 kuanzia kumstari ya kwanza. Mwana wangu, n'oublie pas mes ushisahabu mafundisho yangu, et que ton cœur, na moyo wako ichunge maagizo yangu. car Mstari ya pili, t'apporteront longue vie kwa maana itakuongezea mashiku na miaka ya heri na ya maendeleo mutele. Mstari ya 3, mapendo na uaminifu haitakuacha, attache-les à ton cou, uifunge kushingo yako, uiandike table de ton pa meza ya moyo wako. Verset 4. Mstari ya 4, Acquérera utapata basi neema na kupendezwa na Mungu na batu. Seigneur de tout ton cœur. Verset Umwamini Bwana na moyo wako wote. Mstari ya 5, na usitegemee hekima yako, Souviens-toi de lui dans umkumbuke mumanja yako yote, na ye ne te considère pas, atakutengenezea mapito. frère, le Seigneur, Ushiriangalie sawa kuna akili, ongopa Bwana na wende mbali na bubaya. un remède pour ton corps, Itakuwa ni afya njema njuu ya mwili yako na dawa njuu ya viungo vyako. Seigneur, avec tes pieds, Mstari ya 9, heshimia Bwana na mali yako produis na malimbuko ya yote ya mashamba yako, pale makala yako itayala kupita na makivu yako itavuya mu. fils, verset. Mwana wangu, Ne méprise mstari ya 11, usizarau makemeo ya Bwana indigné de na ushishikie boka mapiko yake, kwa maana mstari ya 12, wa milele kuna pika ula napenda, paka vile baba anapikaka mwana wake ula napenda. Au verset 5, nous avons Kumstari ya 5 tulisoma, confiance au Seigneur de tout ton amini Bwana na moyo wako wote, t'appuie pas na ushitegemee sur ta propre sagesse. pa hekima yako weye. Nous remercions le Seigneur Tunashukuru Bwana de ce que vile nous pouvons tunaweza toujours encore kila mara parole au milieu de kushikia sauti yake katikati yetu, kwa maana sauti yake ni bujima kwetu, sauti yake ni kweli. Tunashukuru Bwana na tunapenda kumsifu mtukuza. Minapenda kuomba. fidèle Seigneur. Mwaminifu Bwana, Nous te remercions tunakushukuru pour cette parole que nous avons lue. njia hii neno tunasoma C'est la vérité. ni kweli na paka kweli. Nous te remercions, fidèle Seigneur. Tunakushukuru Bwana mwaminifu Nous accompagnera, vile utatuongoza, gardera. utatuchunga imwaka vile vile. À toi soit la louange. Kwa we sifa, utukufu, mashukuru. Nous te faisons confiance, Seigneur, Tunakuamini Bwana Yesu, pour la vérité. kwa maana neno lako ni kweli
Neno lako ni ndiyo na amina. car tu es encore le même. Njuo uko sawasawa jana, leo na milele yote. Nous te remercions Tunakushukuru Bwana Yesu, pour ce matin. njoo ya asubuhi Que tu puisses nous bénir. upate kutubariki, Que tu puisses ouvrir nos cœurs. Seigneur. ufungule mioyo yetu Bwana Yesu, njoo neno lako la kweli, De vérité, wow, neno lako la hakika la kweli lipate fwashi mioyo yetu. cœur cette parole. Uruhusu tuchunge hii neno yako, tutashikia mumioyo yetu. Mwaminifu Bwana, kwa wewe sifa, utukufu na mashukuru, mujina la Yesu, amina. Chers frères et sœurs, dans Banduku na badada katika Bwana, moi aussi je vous nami vile vile nemilamukia sana sana tokea Zurich. Nami nimitakia mwebote, à tous hakika kwa mwebote nemitakia na mwebale mpaka bulu ya padunia les riches bénédictions. mabaraka ya Mungu. Nous savons tous Shebote tunayua messages divers, kusema hii ujumbe ya Mungu inilekea ni bateule, ceux qui attendent ni ya pale bote bekunongolea Bwana arudie et nous prennent na tubebe avec lui. ndaye mutukufu. Et nous avons reçu ou eu le grand prix Na tulipokea, de ne pas seulement tulipata ile neema munene, haina tu kusema yule ya ujumbe yoyote, pouvoir lakini proclamer tupate kutangaza ile ujumbe ya Mungu l'origine ya kumwanzo, du salut. ile kuna wokovu. Frère Keller, Ndugu Kela parole merveilleuse. anitusomea sauti moya mzuri sana. Dans les 31 chapitres Na kama tunasoma hii chapitre 31 ya Proverbe, kusema mezali, il y a vraiment une telle sagesse muko hekima ya kweli qui a été résumée ile banisema mukifupi, pour tous les domaines banasema mamambo yote ile inaweza kufika maisha ya mtu ni ya uwezo tu, ce qui a été yote ile par Salomon. Salomo alisema. Et même la reine de Saba Nata malkia wa kusaba a été tellement subjuguée, alishangaka sana, alishitukaka na aliweza kusema même pas-il bakunyoneshe ile barinyonesha haifika hata mkipande ya hii mimi naona. Et nous allons directement nous plonger dans les Sasa tutaingia mara moja mu maandiko takatifu, tous peuvent bote banaweza tena kusomulula des Jérémie ma chapitre ya mu Jeremi na kuichunga mu moyo kwangu mie, il s'agit d'apporter ni lete ujumbe l'Église du Nouveau Testament. kukanisa kwa gano jipya, Vous serez surpris. na mutashangaa Le premier don de l'esprit zawadi ya kwanza ya Roho mentionné ile banaandika est la sagesse. ni hekima, ni hekima ya Mungu, hekima ya kimungu. D'abord, de lire Mitamuomba ndugu Borga some vraiment mkifupi merveilleux passage. iandiko ya mzuri iko mu 1 Corinthiens 12 na kusi. Nous lisons de 1 Corinthiens Tunasoma mu Korinto wa kwanza verset 7, 12 sema 12 kuanzia ku verset 7 kufika verset 11. 1 Corinthiens 12 1 Corinthiens 12 jusqu'à verset 7 kufika verset 11. Or, la révélation de l'esprit Japo donnée à chacun kuonekana kwa Roho Mtakatifu kuna letwa kwa kila mtu juu ya bizuri ya bote. Verse 8, kwa huyu banamkabia kwa Roho Mtakatifu sauti ya hekima, kwa mwengine sauti ya ufahamu kufuatana na kipimo
kia ile roho ya moya. Mstari ya 9, kwa mwingine imani, kwa ile roho ya moya, kwa mwingine zawadi ya matunzo, paka kwa ile roho ya moya, kwa mwingine zawadi ya kufanya miujiza, kwa mwingine unabii, profesi, kwa mwingine kufafanusha maroho, kwa mwingine kusema malugha ya kuachana, kwa mwingine kutafsiri kwa malugha. Mstari ya 11, ni roho moya, paka ile moya jo kunafanya mambo yote, ikuna kaburia kila muntu zawadi yake ya kipekee vile yeye inapenda. Kwa Bwana mashukuru, ni roho moya tu je kunafanya hii mambo yote, unafanya mambo yote mkanisa ya Agano Jipya. Na tutapenda chote kufanya onjo ya sasa ya ubatizo ya Roho Mtakatifu, hii mazawadi yote, hekima ya Mungu, ufahamu ya kimungu, imani ile Mungu kunaleta. Hii mazawadi yote ni mazawadi ya Roho Mtakatifu, ile barikaburi ya kanisa njia kuiyenga munamuna bamemba bote kwebene kujazwa na roho ya Mungu. Sasa paka vile tulishikia mwile sauti ya kumwanzo balitonesha moyulo ya hekima ya Salomo, miliweza kufikiri pa mambo ya kusema hekima ya kimungu bari kaburi ya kanisa. Na mkuye bashoma Sura 2, shebote tunahitaji hekima ya kimungu, ufahamu ya kimungu. Ile tukunayo mafaa ni paka ile natokea kwa Mungu tu. Yote yetu ile shetu kunatafuta kunayo aina nafuashi mfalme ya Mungu, tunaweza uyacha kunyumba. Njo kwa maana mkazo banaiweka kusema mazawadi yote ya roho yote ni Roho Mtakatifu, ni yenje kuneongoza na yenje kunetumia mkanisa ya Mungu kwa roho ya Mungu. Na kisha kusema na kuandika yule mazawadi yote, banaleta sasa mambo ya mafaa kabisa. Sema hata kama mimi naiwa masiri yote, hata kama ndiko na imani yote, lakini kama mishina na mapendo ya Mungu pale ni kubule. Ile ku 1 Corinthiens 13 verset 2. Leo tutaweka pafuashi pale mapendo ya Mungu inekariaka, na tuiseme na tushudie na moyo wote asema mfalme ya Mungu na bale bote Mungu alikombola yote banifunika mapendo, biote binafanikaka ni paka mapendo. Pa ile fwashi pala pana mapendo ya Mungu, pa ile fwashi Mungu anapo vile. Njo kwa maana tutasoma mamandiko mu Biblia ya mafa ikumu barua ya Yohano, na tutasema hapo banduku na badada, njo wakati ya kulurisha biote bile bilikuwa kama kanisa ya kumwanzo, mazawadi yote ya roho, matunda yote ya roho, biote binapashi kurudia paka vile
bilikuyaka kumwanzo. Na pale na hata dunia yenyewe itavumbula sasa kusema tuku batoto ba Mungu ba kweli, kama tukuna mapendo, tunapendana pamoja na wengine. Tusome mandeko ni kwa chana na kusihi. Tunasoma 1 Pierre chapitre 1 verset 1 Pierre 1 14 kufikisha verset 16. Nasoma mstari ya 14 verset 14. Sawa batoto batiifu, mushifananishwe, mushikwe tena na matamaa ile mulikuwaka nayo zamani pale mulikuwaka basho kuyua. Hii ni maonyo banetu onya shebote basho kutosha mumuntu atamoe tumutuwe Bwana maisha yetu njuu iya afanye byote bikwe bya sasa, atufanye tukwe bantu bale kutaka kwa Mungu kuna kwa yulu yetu juu jo kinyewe tukunaishi mwi wakati ya neema mushiku ya okovu. Njo kwa manyane ni kuandika mushiku ya okovu Bwana alitusaidia. Iko mu 2 Corinthiens 6 verset 2. Eske Bwana na wari kusaidia? Eske alinisaidia? Eske aliweza kufanya vyote juu yako na juu yangu? Mungu atufanye neema. Tuendelee na kusoma. Tunasoma verset 15. 1 Pierre 1 verset 15. Lakini safi ulo la rimita ni mutakatifu, na mwe vile vile mukwe batakatifu mumwenendo yenu yote, kwa maana niene kuandika mutakuwa batakatifu kwa maana niko mtakatifu. Asifiwe na atukuzwe Bwana wetu. Mumwenendo yenu yote, hapana bule mjuma wakati unaenda kwa makutano, hapana, na maisha kila siku. Mumwenendo yenu yote kuishi munamuna ya kumpendeza Mungu, upatikane mapenzi ya Mungu, munamuna tushifurahie tu kushudia bula kusema tusha kuzali kwa mara ya pili, biote ni bia sasa ile saa ile lakini bikwe bia kweli vile tuishi maisha ya Bwana wetu kwa neema. Na paka vile tunatokea mkuisema yote ile tukunafanya na kusema yote yanze kufanika, yote yanze kufanika paka na mapendo ya Mungu. Mina kusi tunasoma 1 Jean 2 verset 10. 1 Jean 2 verset 10. Ula napenda ndugu yake ye nadumu nuru, na ndani yake hamuna pa kukwaria. Paina po tunasema po tu amina. Ule bia kweli anapenda ndugu yake, anapenda frere wake mubia kweli pasho bujanja. Ndani yake hamuna pa kukwaria, ataka manaona kintu kibaya ndani ya ndugu yake, pale mapendo na usama njo itayala, na usama na neema italeta ushindi kwa neema. Amen. Tuendelee kusoma mstari ya 11 11. 1 Jean 2 verset 11.
Lakini ule ye anachukia ndugu yake, anachukia frere wake, eku mugiza, eku natembea mugiza, ashiwe kule kunenda njuu giza inesha kutobola macho yake. Hii ni sauti ya bei sana. Hapa mtamko sema frere, se nduku baneisema. Unaweza kuya frere, nduku, na unasema se unapenda. Ile sa aina njo vile kunasema. Kama tunafia kuya basho mansula tumbiri, tuangalie kumpembeni yetu. Makanisa ngapi inazarika katikati ya bantu bote bengu naita sema ba mujumbe. Mule bantu balamukianake abayuwane. Napita miaka 10, 20 ans, 30 ans, 40. Lakini bote banasema ni ba frère, bote banasema banamini ujumbe, bote banasema batenda mwalevema. Ile ni muvuruku ya unerilanda we moya. Inafai kuisema waziwazi. Na kudanganika kunaanzia deja mujumbe na pabile nduku Branham alianza kusema na muimandiko ingine ya mubiblia. Hakuna kintu unapashi kukipa mana. Bioto unapashi kubiamini paka vile bali biandika. Jo mwile na muna tutafika mumoja ya imani na mufahamu ya Mungu. Tutakuya roho moya na nafsi moya. Na pale muji yote ya pa dunia amutakuya tena 4 au 5 makunja kwa chana makanisa, lakini mutakuwa kanisa moya bule ya Mungu mjima. Ile itakuwa sawa msingi ya kweli, na itakuwa na inaweza kuleta ushuda ya kile Mungu alifanya mwi wakati yetu na kile kunaendelea kufanya. Minakusi tunasoma 1 Jean 3, 1 Jean 3 verset 15, 15. Muntu wote ulana chukia frere wake ni muuaji. Na munayua kusema kuna muuaji hata moya ndani yake amuwezi kuya bujima milele sawa uriti ya lote. Hii sauti nayo iko na upana. Tulipokea bujima milele, lakini kama atupende ba frère banduku, kama mapendo ya kinduku hainamo mule ndani yetu, ni chuki joi kwamo, pale tunapoteza bujima milele. Tunaisoma sema kama tupende banduku ba frère tunebachukia, pale hatuwezi kuchunga tena bujima ya milele sawa uriti yetu ya lote. Na mkwe pasho mansula mbili, ula napenda ndugu yake, ashiwezi kwanza kuzambarisha bubaya bwa ndugu yake, ashiwezi kumulandia ndugu yake. Atampenda, atamini tu, paka vile tulisoma na roho yote, na atafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ataanza kuitumikia, ataishi, itakuwa njo maisha yake. Haitabakia paka pa milomo bule, mkinwa bule, itakuwa njo maisha. Mungu afanye bya kweli mema. Huku kutoka, mwito wa kutoka iko ya bya kweli, imani yetu iko ya bya kweli. Ufunulo yote ya neno
ile Bwana alitupa iko ya kweli. Biote bile Mungu alitupa paka vile mimi nisema bikwe biote bikwe bikunafanyika paka mapendo. Tuko nasoma mu 1 Jean 3 verset 11 na 12. 11 na 12. 1 Jean 3 verset 11 na 12. Hii njo jumbe mulishikiaka tangia mwanzo. Tunapashi kupendana pamoja na bengine. Verset 12, hapana kupendana sa Kaina. Ule alikuwa mtoto wa shetani na aliuaka ndugu yake, aliuaka frère wake. Juu nini alimuwaka? Juu matendo yake yote ilikuwa ya mbaya. Ile saa matendo ya ndugu yake ilikuwa ya sawa, ilikuwa ya kunyoloka. Hii sauti nayo inapashi kutufika shebote paka nro. Ayete tubule kusema bule pa mapendo. Paka vile baretokea kutukalamusha hapa pasho michezo. Sema mushipende kwa namna mapenda kikaina. Mungu wangu, ni nini leo inayala katikati ya baminifu? Bangapi banapenda sawa Kaina? Bekuna landia banduku yabo, bekune bazambarishia mabintu ya kwa chana bya bonko banduku na badado. Wakati inafika kurudia kwa Bwana kupa mulango, tunapashi kufika mkipimo mule. Biote bile Mungu kunapenda kuona ndani yetu, bya kweli bipatikane ndani yetu muwaki yote. Na wakati yoi inafika ya kuvumbula kile Mungu kunafanya pa sasa, na kile tunapashi na shee kwa nacho. Hapana kupenda sawa Kaina. Na tunaisoma ule ashipende frère wake ni muwaji. Kumbi Mungu afanye tu neema. Tunaendelea na kusoma. Tunasoma mu 1 Jean 4 verset 20. 1 Jean 4 verset 20. Na kama mtu anasema minapenda Mungu lakini anachukia frère wake, ni wabongo. Juu la shipende frère wake ule kunaona hawezi kumupenda Mungu ule ayaonaka. Hii neno nayo ni yasho michezo. Naweza kusema pa mapendo ya Mungu, naweza kusema o Mungu wangu mimi nakupenda. Sasa ndugu frère wako naye unampenda? Una mapendo njoo ya frère wako? Tunaweza jo pale panaweka hii msemo unasema hakika. Hakuna mtu anaweza kupenda Mungu la wia monaka kama aupende frère wako ule ukunaona. Pa moyo wangu palikuwa ibujito nisome imandiko ile ikuna bamba penye pa mambo, na ikuna mafundisho ya mingi ya kutonesha shebote juu tujichunguze. Sasa ula anapenda kusema napenda Mungu, lakini ana na ushiriki na ndugu yake miaka 20 ye anabakiriaka kusemaka paka bibaya bya ule ndugu yake. Yote ile ni unesha kudanganika na huku na danganya
na kurilanda we moya jo kitaonekanaka kintu kibaya sana pale Bwana wetu ataluria. Niko namomba Mungu amipe mwe bote, kwa mwe bote banduku na badada mudunia yote mjima, neema ya kumpenda Mungu pasho bongo, ya kupenda kila frère pasho bongo na kila dada pasho bongo, paka vile hatuwezi kusema bibaya bya Mungu. Njo paka mwile namuna mwamoe hatuwezi kusema bibaya bya frère au bya sœur. Tukuye bya kweli bale Mungu anafundisha na Mungu kunaongoza, na pale hekima ya Mungu itakuwa na shei pale, mazawadi ya roho paka vile tulisoma mu 1 Corinthiens 12 na matunda ya roho mu Galates 5 itaonekana. Tuendelee la kusoma. Tunasoma mu Colossiens 3 verset 14. Colossiens 3 verset 14. Lakini yulu ya ibi bintu biote mukwe na mapendo iliyokuya kiungo cha ukamilifu. Amina. Tunasema amina pai. Muvuale mapendo iliyokuwa kiungo cha ukamilifu ya kimungu. Haleluya. Na nipaka kikamilifu njo kitengea. Nipaka babia kweli bale beku tayari njo bale batafika. Njo kwa maana tunapashi kusema pai mambo na serio yote juu tukue taifa bia kweli ile inatayarishwa bale beku tayari. Tushanze bule kusema bule yule ya ujumbe, lakini tuelewe kusema ni ujumbe ya Mungu ile kuna okola, ile tukuna ubiri, na Mungu anapenda kufunula yote na biote bile bifanike ndani yetu, maisha ya bia kweli, maisha mapya ya kimungu, juu mapenzi kamilifu ya waki ya mzuri ya kupendeza ipate kutimilika, yanze kufanika ndani yetu. Njo kinyewe tuko hapa mbele ya Mungu, sema mapenzi yako ifanike maisha yetu, mapenzi yako ifanike ndani ya kanisa kwa nasi. Fanya biote bia sasa ndani yetu, pale tutaendelea kumbele na Bwana. Na kusi tunasoma mu Colossiens 3 verset 15. Na salama ya Kristo kula ambayo murialikwa barimita sawa mwili moya itawale mnyoyo yenu na mukwe kushukuru. Amina. Salama ya Kristo itawale maro yenu kupitia ukombozi ile baritimiza. Tulipata usama, upatanisho, neema na wokovu, na tulipata salama na Mungu. Na salama ya Mungu ile napita hekima yote ya batu itawale mioyo yetu, mania yetu, mumaro yetu na mania yetu, juu mania yetu na yo ipange kufuatana na mapenzi ya Mungu. Mkwe na mania moya moya ile ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Iko Philippiens 2 verset 5. Banduku na badada bapendwa, kukuma sauti mu Biblia ile ikuna bei sana, ile atuwezi tu kusahabu, atupashi na atuwezi kusahabu, lakini tujichunguze mbele ya Mungu na tuseme, mpendwa Bwana, fanya ndani yangu yote iliyokuwa ya mafaa,
njuu nikuwe tayari wakati parapanda italia na wakati sauti ya malaika mkubwa atalalamika, pale utaluria. Nikuwe tayari na nikuwe katikati ya bale na misi tushiseme bule lulu ya mula leta ujumbe na ujumbe, lakini tuambatane na Mungu na neno la Mungu mubyote, na salama ya Mungu, salama ya Kristo ile inapita hakika mawazo yote, inapita marezo yote, ile salama itongoze. Na pale tutakuwa sasa ni Roho Mtakatifu kunetongoza, na bale bote Roho Mtakatifu kunongoza beko na salama na Mungu binakusi. Tunasoma 1 Pierre 2 verset 1. 1 Pierre 2. Mutupe bashi romba yote na bongo yote, unafiki tamaa na kulongofeana. Hapana po tunasema amina. Oh, na munakani Mungu anatutakia bizuri, alituachia sauti yake na mafundisho yote na maonyo yote. Amina. Njuu tuanzake tukuliangaliaka murikalashi ya neno. Tunapashi kutupa mabongo kulandiana. Mishitapenda kukawia hapo, lakini kama mimi nakumbuka mabongo bile barizambarisha njuu yangu mudunia yote mjima depuis 1979. Pale tu mnaweza tu kutenkesha paka kichwa, minasema Mungu wangu, eske mambo ya hivi naweza tu kufanika? Lakini itaonekana, itatokea kapeupe kama tunapenda na pamoja na bengine. Kama bia kweli unapenda frere wako, hautamuzambarishiaka bongo hata moya, hautamuzambarishiaka bongo hata moya. Na pale hakutakuwa bongo hata mwandani yako, paske ni kintu, ni maisha ile nekalaka ndani ya bantu, lakini haiwezi kuya katikati ya baminifu babia kweli. Banapashi kuvula ule muntu wa zamani, ile maisha ya muntu wa zamani, kuvuala muntu wa sasa ule banamuumba kufuatana na waki na utakatifu ya Mungu. Na juu ya ile tuko na shukuru, sema ile inawezekana, na Bwana Mungu aifanye ndani ya kila mmoja wetu. Minakusi. Tunasoma 1 Corinthiens 4 verset 6. 1 Corinthiens 4 verset 6. Ni njuu yenu nduku milisema hii mambo, njoo kile niko nafanya na Apolos, njoo mufunze kupitia sheye, mushende inji ya bile banisha kuandika, kushikwe muntu akwe na kiburi juu ya mwingine. Kwa Bwana maksante. Hii ni mmoja ya mamandiko ya mafasana mu Biblia. Ushende inje ya bile banisha kuandika. Na kama tunaweza kuisema hapa sasa, mankunji ngapi ikwako leo? Na hii madireksyon yote hii bote banisha kwenda inje ya bile banisha kuandika. Chokwa maana kukupaka kukabulana kutengana. Lakini kama bote balianza kusema paka ile banisha kuandika pale tutakuya romo ya nafsi moya.
Sasa kama huyu anakuya anafika hapa anasema hivi, huyu anasema bile, huyu anahubiri hivi, ule mwingine naye anahubiri byake, ni kule njo kunazari kwa kukabulana kote. Sasa mimi nimeonyesha wakati inafika mule mina pashi kusema kwa banduku bote bale kuna ubiri wazi yote pasho michezo mujina la Yesu Kristo. Mujichunguze, mushende inji ya bile banesha kuandika mneno juu hukumu ya Mungu ite mibamba mwei na bale muripotesha juu bale bote beku nenda inji ya bile banesha kuandika beku napotesa bantu. Njo kwa maana tukuna mankunji ya kwa chana na yote ile ni paka upotevu, ni paka kama neno la Mungu baneyubiri na uneamini paka vile baliandika, njo tutakuya roho moya nafsi moya na misi mushiende inji ya bile banesha kuandika. Hii ni ndivyo Bwana anasema, na hii banaonesha bahubiri bote na bale bote beku nashikia. Ushipime tena kupokelea kuichika kintu ataki mwa kuamini kintu ataki mwa kyote kile akina kene kuanjika kile abawezi kukushontea au kukusomea mbiblia. Mungu akilete na atakikaburia bateule bote. Minakusi tuko nasoma mu 1 Timothée 1 verset 3. 1 Timothée 1 verset 3. Wakati miraza kwenda ku Macedoine, miri kuomba ubakie mbele ukawie kule ku Efezi juu wamuru bantu bengine bashubiri mafundisho ya kigeni kwa Bwana Maksanti. Mwi wakati Paul alimwacha Timothée kwa Efezi, uamuru bale bote bengu naleta mafundisho ya kigeni mujina la Bwana. Mina amuru banduku bote mudunia yote mujimu bashubiri mafundisho tena ya kigeni, baubiri 100% kile kiku kene kuandika paka kile kiku kene kuandika mbiblia. Mina kuamuru ni kusema mina amuru bote bale beku naleta mafundisho ya kigeni bekale kimya mala mwa kwa lote na upotevu yote kukabulana kote na ima nkunji yote ishimame na bote tumurudie Mungu, turudie kuneno la Mungu, tukue ngoro moya nafsi moya. Paka vile Paul alitumia hii tamu kwa sema kuamuru, na mi njo vile mina pashi kuifanya leo mujina la Bwana, mujina la Yesu Kristo. Mina amuru bahubiri bote mudunia yote mushimu bashubiri mafundisho ya kigeni. Hii ni ndivyo Bwana anasema muneno lake. Mina misi mushuke pa hii neno, muichike wakati haina tena ya kucheza, kurudia kwa Bwana kukupa mulango. Mina kusi tuko nasoma mu 1 Corinthiens 15 verset 49. 1 Corinthiens 15 verset 49. Paka vile tulipokea picha ya wapa dunia, tutavwala vile vile picha ya wakumbingu. Kwa Bwana mashukuru. Bwana wetu
alifanana na she juu she na she tufanane naye kufufuko. Tukuna mshukuru Mungu juu ya maandiko yote iko Biblia. Tukuna soma sasa yandiko inafuata mwisho Hébreux 10 35 à 37. Hébreux 10 verset 35. Mushache bashi hakikisho yenu ya furaha ile iko na malipo munene, kwa maana munahitaji kukankamana njukisha mwe kufanya mapenzi ya Mungu mupate ile barimilaka. Verset 37. Kwa maana kuna bakia ni wakati kiloko tu, na ule wakuya atakuya ashita kawia. Kisha kutimiza mbele mapenzi ya Mungu, inenikuya nguvu kusema imambo, lakini bariniomba nisemepo sauti kwa banduku bote pasho michezo bale be unaleta kwa mafundisho ya bongo, na mupeke banduku bale be kunazambarisha hii mahubiri yako babibi ba mingi. Kwangu mie na kwa nguvu juu aba banduku nshone nte baweka fashikani eskabaya somaka neno Bwana Mungu eske ariumbaka au arifanyaka ba Eve bawiri au batatu njuu ya Eve njuu ya Adamu? Hapana, alifanyaka ni Eve moja bule njuu ya Adamu. Bwana wetu shalisemaka Matthieu 19, mwanaume moja ataacha baba yake na mama yake na atenda kuungana na bibi yake moja. Matthieu 19:5. Hapana kwa bibi yake, atenda kuungana kuambatana na bibi yake moja. Shebote hii maandiko hatuna nayo, ile iko natonesha mzuri kile sauti ya Mungu inasema. Njoo kwa maana inafai kuisema mara moja kwa lote, kwa haba banduku bote hapa, na hakikisho na menace Mungu atebapika na abata wezaka abawezi kushiriki, abawezi kwenda mwalefuma juu banaleta mafundisho ya bongo. Nduku mweba kwa fiki muna tafuta nini? Mweba muku na shimamia kusambarisha hii mahubiri, muna penda kwenda kulala banamuke 2 au 3, muna kwa mashimu nini unembamba? Mulurie mkweko na akili, mulurie kwa sauti ya Mungu. Mishiwe ilifai ni iseme, na mina wazia Mungu atafanya neema. Tunaweza kusoma ima maandiko ingine tena. Mwe babwana mupende babibi yenu, na kila mwanamke ati bwana yake. Efesiens 5:22-25. Ima verset tunaweza kusoma, lakini mina luri hapo, mina pitulukamo, mina muru banduku bote bashubiri tena mafundisho ya bongo, lakini paka ile banaweza kubiri iku maandiko takatifu. Ni kusema ndivyo Bwana anasema ile kundani ya neno lake. Tuhulurie mwile tunasema muneno lako mwanzo. Nduku Kela
soma mu chapitre 3 ya Proverbe na shebote tuliona tulivumbula. Hakuna muntu mwingine pa dunia alikuwa na hekima sawa Salomo. Mezali ya mingi sana, hekima ya mingi sana, mashauri ya mingi sana, ile yote alileta paka vile tulisema Malaki wa 7 na ye alishanga na shebote tunaguswa wakati tunasoma yote ile. Lakini ile iko na tuinteresse sana mwagano jipya, haina tubule kupokea mafundisho ya kutokea nje, lakini kupokea mafundisho ya Mungu ndani yetu, juu maisha yetu tuipange paka vile tupange maisha yetu paka vile tulipanga maisha yetu ya ndani. Tuseme mkifipi Mungu alimutuma ndugu Branham mwi wakati yetu na ujumbe, na moniruhusu ni shimamie pai mambo. Tuko na mashukuru juu ya hii traduction ya Kialma ya Biblia. Abaseme mbule ula ujumbe, lakini ujumbe ile unaokola. Na Matthieu 24 verset 14 banasema vile hii ujumbe ya wokovu itahubiriwa dunia yote mzima sawa ushuda. Leo hii ujumbe ya Mungu inahubiriwa dunia mzima sawa ushuda. Bote mu mataifa yote au bale bote beku mkachikachia taifa ya Mungu batashikia kwa kile Mungu weko nasema. Kufika na Apocalypse 14 verset 6 mule nyende kuandika banasema moyulu ya injili ya milele, ujumbe ya wokovu ile kuna dumu milele. Na misi bapendwa banduku, kuanzia leo mubiri paka ujumbe ya wokovu ile kuna dumu milele. Ni ujumbe mule wokovu ya Mungu. Ujumbe ile amuna wokovu ya Mungu, ile ujumbe haina na mafana isaidie muntu hata moya. Lakini ujumbe ya wokovu ya Mungu yo ikuna pale na shimamia ni kile Mungu alifanya pa msalaba ya Calvaire. Juu Mungu aliopenda sana ulimwengu alituma mwana wake wa pekee, juu bote bale banamwamini, bale banamini ukombozi ile ilitimizwa. Hapana tu kuamini bule nje sa vile madini yote inaamini Yesu Kristo, ila yene lamini kuamini Yesu Kristo ule alitimiza ukombozi yene kuenea kwa damu yake pa msalaba ya Golgota. Amen. Atuamini tu yulu msawa vile bigu nafanika madini Noel mkastano takatifu kupaka bote ile mafeti bigu naifanya. Lakini tunamini mkombozi, tunamini kuile ukombozi ilifanika, tunamini sauti yote ya Mungu, tunamini mabaraka yote ile Mungu alitupa. Amen. Sasa Mungu atashinda kutupa je bintu byote naye? Njo kwa maana Mungu alimutuma ndugu Branham na ujumbe ya Mungu ya kumwazo ile lipashi kutangulia kuya kwa pili kwa Kristo. Na Bwana alinitumia kisha kurudia kunyumba kwa ndugu Branham njoo nizambalishe nipeleke ujumbe ya wokovu ya Mungu mudunia yote mjima. Na hakutakuwa muntu atakuwa na pakulandiaka, kuna wakuchomoka, bote banashikia, bote banaweza kubeba mpango yabo.
lakini paka vile Yohana Mbatizaji aliwaka nyandiko kani ili mwelekea ye ikwe Malaki chapitre 3 verset 1, ikwe Malaki 4 verset 6, Malaki verset 6 kipande ya kwanza. Na huyu Yohana Mbatizaji yemo aliwezi kusema Jean 1 verset 23, ni kusauti ya ule kunalalamika mjangwa, mutayarishe njia ya Bwana. Amen. Mu verset 23 ya Jean 1 aluria mwilandiko ya Isaïe 40 verset 3, Ndugu Branham na aliweza naye kushonta mandiko ile ilikuya inamwelekea yeye. Sasa ndugu na dada, mine isema munyenyekevu tu yote juu miliishi Bwana Mungu wa mbingu na dunia niye njo alinyonesha mtumishi wangu, wakati yako njua imuji inafika kumwisho. Sasa takutuma muma inchi ingine njuu ubirimo neno langu na mutaishikiaka tena kumbingo. Ni kweli hakika, njo kwa maana shie shirikiaka ku mafundisho ya bongo, lakini miri ubiri paka neno njo mwile namuna moya moya. Bwana alisema miri kweka kufatana na 2 Timothée chapitre 4, njo ubiri neno. Kwa maana pale nyene kuandika ubiri neno muma nyakati yote ya mzuri ya wapana, njo kutakuwa wakati ile bantu takuwa mafundisho ya kigeni, kusema mafundisho ya bongo bataanza kuyubiri. Lakini muniruhusu niseme wazi wazi, kachi ya hii mafundisho yote ya bongo kuku mafundisho ya byakweli ile tukunobiri, na bale bote ni ba Mungu bekuna shikia neno takatifu ya Mungu. Haleluya. Minaweza mnyonesha maonjo na ile ndugu Branham alisema, lakini Mungu mwaminifu amibariki mwebote, akwe na mwebote, asaidie banduku bote baubiri mu mataifa yote na malugha yote. Bote mubarikiwe mu Suisse, mu Autriche na mainchi yote inetuzunguka mu Europe mjima na mulimwengu yote. Bale bote beku mkanisa, beku ni babibi harusi ya mwana kondo batayarishwe paka vile tulishikia muyandiko ya mwisho tulisoma Hébreux 10 verset 37. Kwa maana kuna bakia ni wakati kiloko tu, na ule wakuya atakuya ashita kawia. Atongole mubule, tungunongolea kurujia kwa Yesu Kristo. Tukunongolea ile ifanike ni wakati yetu, njuu malama ya wakati yo inyewe ikunasema wazi. Wakati mtaone bintu byote mulamushi bichwa yenu, kwa maana ukombozi ya mili yenu inakaribia. Ikumu Luc 21 verset 28. Banduku bale Mungu na ubiri neno, mubarikiwe na baraka ya Mungu uwezo yote. Mkwebatiefu murudie kuneno, na mwebote bapendwa banduku na badada mkumkanisa harusi, Mungu amibariki, amfanye neema, njuu bote baonje kutayarishwa kwabo, njuu mnyene kuandika na bibi yake harusi
amejiweka tayari. Imo Apokalipsi 19 verset 7. Hii mahubiri ya leo tutayarishe tukapatane na bwana harusi. Mubarikiwe mujina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Et vois ce qui s'est passé pour toi à la croix. C'est là qu'il a souffert pour toi. C'est là que le Seigneur est mort pour toi. Méprisé par les hommes, insulté, ridiculisé, il l'a fait pour toi. Oh, viens avec moi à Golgotha. C'est là que le Sauveur du monde a saigné. Et de cet homme que tu méprises, tant retentit de la croix la parole qui dit tout est accompli. Il l'a fait pour toi. Oh, viens avec moi à Golgotha. Car ici, sur la terre, le ciel se rapproche de toi. Oh, vois, Jésus a pris sur lui tes péchés, tant sur la croix, il a expié dans la douleur en tant que sauveur. Il l'a fait